जे ख्रिस्टियान मानकर धन संपत्ति कौन आपण माने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करेंगे द्वितीय कोरिन्थियो 4 अध्याय द्वितीय कोरिन्थियो 4 अध्याय 7 पदरु धीरे धीरे पढ़ा आम समस्ते बाहर करंतु समस्ते बाहर कले किए किए बाहर कले ओके बढ़िया आमे 7 पदरु पढ़वा आम मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आम्भमानंक ठारु उत्पन्न नुहे एहा जेपरि प्रकाश पाए एथि निमंते आम्भे माने एही धन मूर्तिका पात्र रे पाई अछु आम्भे माने सर्व प्रकार एही धन ना एही धन मूर्तिका नहीं एही धन नहीं कि मु पढ़ी दउछि बहुत सुंदर झियो मार पढुचंदी तथापि मु पढुछि हला लेखा जाउछि मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आम्भमानंक ठारु उत्पन्न नुहे एहा जेपरि प्रकाश पाए एथि निमंते आम्भे माने एही धन मृत्तिका पात्र रे पाइछु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय भाई भणी माने लेखा जाउछि जे एही पवित्र आत्मा आमे कोठी पाइछु आमे मृत्तिका पात्र रे पाइछु से पवित्र आत्मा आसबारु आमको कौन कले पवित्र कले कौन कले आमको पवित्र कले नहीं कि आमे चाहिए पवित्र होई हेबो कि चाहिए भी पवित्र होई हेबो नहीं जितिबा आमे कहूछु पवित्र मुझे बना दे प्रभु प्रभु पवित्र करंती केते बेले जेते बेले से धन को आमे पाइबा आमे पेंटिकस्ट दिवस रे से धन को 120 लोग पाइले आ से माने बदली गले से मानकर कथावार्ता बदली गला धन संपत्ति हमको पवित्र करि पारे नाही आमर ज्ञान आमर बुद्धि आमर बल हमको पवित्र करि पारे नाही मात्र पवित्र आत्मा जे कि मृत्तिका पात्र हम जो धन पाइछु सही पवित्र आत्मा हमको कौन करंती हमको पवित्र करंती आमर घर को से बदलांती आमर जीवन को से परिवर्तन करंती आमर परिवार को से कौन करंती गठन करंती प्रिय भाई भणी आमे केमिति पाइछु आमे से पवित्र आत्मा लेखा जाउची मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आम्भमानक ठारु उत्पन्न नुहे एहा जे परि प्रकाश पाए एथि निमंते आम्भे माने एही धन मृत्तिका पात्र रे पाइछु 8 पदर लेखा जाए आम्भे माने सर्व प्रकार क्लेश भोग करुअछु तथापि अवरुद्ध नहु हतबुद्धि हेउअछु तथापि निराश नहु ताड़ना प्राप्त हेउअछु तथापि परित्यक्त नहु अधपतित हेउअछु तथापि विनष्ट नहु आम्भे माने सर्वदा जिसुंक मृत्युभोग शरीर रे अनुभव करुअछु जेपरि जिसुंक जीवन मध्य आम्भमानक शरीर रे प्रकाशित हुए प्रभु का नाम गौरव हो देखंतु ए दुनिया रे जदि बेसी लोक को मारिचंती बेसी निंदा ताड़ना करा जायछि अपमान करा जायछि धन संपत्ति लुटिकिना निया जायछि जमी हरण करा जायछि जीवन रे हत्या करा जायछि सेही प्रकार लोक ए दुनिया रे जदि के अछंती बोले से माने होचंती ख्रिस्टियन लोक माने दुनिया रे सबठारु अधिक निंदा ताड़ना अपमान चिरी फोपाड़ी दिया जाइथिबा पुस्तक होची बाइबल मात्र आज जाई बाइबल बंचिछि कारण बाइबल रो परमेश्वर जीवित अटंती दुनिया रे सबठारु अधिक बिक्री होइथिबा पुस्तक कोटा बोले हमर गाँ गली लोक जानबे नाही ज्ञानी माने बुद्धिमान लोक मान को पचारबे से मान कहबे बाइबल दुनियार सबठारु अधिक लोक माने पढ़ुथिबा पुस्तक कोटा बिक्री होउथिबा पुस्तक कोटा बोले सेमान कहबे बाइबल आ सेटा हमर हाथ रे अछि आज दुनिया रे ख्रिस्टियन लोक मान को देखबे अधिक निंदा ताड़ना दुख क्लेश अभाव रे गला परे मध्य सेमान को मुह रे गोटे लाइट अछि कोन अछि लाइट अछि हस अछि उत्साह अछि काहे कि सेमाने मृत्तिका पात्र रे गोटे धन पाइछंती पवित्र आत्मा तांको मध्य रचंती आ दुख क्लेश समय रे से कोन करूछंती बळ देउछंती उत्साह करूछंती आ सेमाने कोन होछंती
ହସରେ ହସରେ ଏଇ ଜଗତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ସହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଗ୍ଲେଡିସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜିପ୍ରେ ଜଳାଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟର ଆରି ତାଙ୍କ ମା କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ସେମାନେ ରାତାରାତି ପଳେଇଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ରହିଲେ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମକୁ ବି ବୁଡ଼ାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। କେତେ ପ୍ରକାର? ସବୁ କ୍ଲେଶ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଅବରୋଧ ନହୁ, ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ ଆମଠାରେ ନାହିଁ। ରୋଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି। କ'ଣ ଭରସା? ରୋଗ ମତେ ହେଇପାରେ ମୋର ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରିବ, ରୋଗ ହେଇପାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ, ରୋଗ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭରସା, ସାହସ, ଏହି ଆଶା ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଧନ ପାଇଛୁ। ଧନ ପାଇଛୁ। ସେଇ ଧନ କ'ଣ? ସେଇ ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ସେ କହିଲେ ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମାଗବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଗତର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ମୋତେ ଧନ ଦରକାର, ତୁମଠାରୁ ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଛ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲ, ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିଲା, ନାଇଁ କି? ତୁମେ ଘର ପାଇଲ, ପିଲାଟୁକି ନଥିଲେ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଲା, ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା, ନାଇଁ କି? ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, ଜମି ଟିକେ ମିଳିଲା, ହାତେ ଟିକେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା, ପଇସା ଟିକେ ଧରା ଦେଲା। ଏଇଟା ନାଇଁ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ଜବ୍ ପାଇଲେ, କେଉଁଠି ଜବ୍ ପାଇଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଜବ୍ ପାଇବାଟା ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ପରି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଓ ଏଟା ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଏଟା ଈଶ୍ୱର, ଓହୋ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆବା, ସେମାନେ ଭାବିବେ ସେଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଜବ୍ ପାଇଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କୋରାପୁଟ ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଜବ୍ ପାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଫରକ କ'ଣ କୁହ? তুই কোটি কোটি ডাবুর কি নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাখে। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ, ଘର ମିଳିନାହିଁ, ସୁନା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲା। ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲା। ପରିତ୍ରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ କମ୍ କି ଏଟା? ଡାବୁ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କି ଏଟା? ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ତୁମେ କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବ? ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧିବ।
କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବ? ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଟା ପିନ୍ଧି ହେବ କୁହ ତ? ମୁକୁଟ କି ନାହିଁ? ୱାହ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ କୋଉଟା ଥିବାର ଅଛି? ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ବାଇବଲରେ 3ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା ଆମର ଅତୀତ କାଳର ପାପରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ। ଆମେ ପାପୀ ନା ଧାର୍ମିକ? ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ ନା ଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ? କେମିତି ପାପୀ ଥିଲୁ? କେମିତି ପାପୀ ଥିଲୁ? ହଁ, 3-4 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଯମୁନା ଭଉଣୀ କହିଲେ ଭଲ। ହଁ, କୁହ। ଦେଖ, ମାର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ବିକ୍ରମ କହୁଛି, ବଢିଆ। ହଁ, କହ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ପାପୀ ଥିଲୁ ଆମେ। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଯାକ ଏଟା କି ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ क्वेश्चन आंसर जो यूट्यूब मानकर देउछन्ती सेमान ठारू मध्य एमन बहुत बढ़िया कहउछन्ती। अरे के कहबे कि आमे केमती आमे पापी थिलु, आमे जगतर संयुक्त थिलु। बढ़िया देखंतु आमे हाँ के कहले हाँ देख केते बढ़िया। पृथ्वीर प्रथम मनुष्य आदम कि नहीं? आदम पाप कले कि नहीं? से पाप करबारु आमे ऑटोमेटिकली पापी हिकिना आमे जन्म हेलु। प्रथम आदम पापी हेबारु शेष आदम रूपे जीशु ख्रीष्ट आसले। ताहांको गर्भरु आमे पापर जन्म हेबारु आमे आउ गोटे थर जन्म होउछु कि नहीं? आमे केमती जलरे आत्मारे बोले जीशु ख्रीष्टंको गर्भरे प्रवेश करी आउ थरे आमे जन्म होउछु। सेते बेले आमे कोन होउछु? आमे धार्मिक गणा जाउछु। आमे धार्मिक गणा जाउछु। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे आमे परित्राण पाइछु। आ जो माने परित्राण पाइचंती तांको पाई कोठी जगह अछि? स्वर्ग रे। जीशु कहले मो ठारे अनेक वासस्थान अछि। सेति पाई हमको कोठी घर बांधले ए 2 फुट छाड़ो बोले हम छाड़ी देउछु। आमे 3 फुट छाड़ो इनके मोर इति चिन्ह थिला आगरे मुंडा गाड़ी थिली हां नहीं जाओ नहीं दे देउछु। काहे कि एटा होची लक्ष्मी बस परी। एटा केमती बस? ए लक्ष्मी बस रे बसतिबा सीट नहीं गे। आज जदि घोड़ा द्वारा बसलो, घोड़ा द्वारा बसले सेटा भल रे पुछु आगति पक सीट को ने नाइ तेल टिके लगाय देबा भाई, सर्फ टिके दियो, धुआ दियो करबो। काहे के धौच भौणी बोल नाइ एटा मोर सीट ना, मोर तोर सीट। कोरापुट खेत तो उलबु कि नाही कोंदु तो फुंडा गला माने ए दुनिया जतकी रखी थिलो लाल गिली गिली सब गला, सब गला। केत लोग लुगा मान किनी देई आलमेरा रे रखी देइथिबे। उठाणी डाहाणी भोजी भूत भोजी हेले बेटी कि ना कुंची बेंची मारी ए बुढ़ी मान का बा हेबे कि कोन मुई बुझी पारु ना। बुढ़ी समय रे मध्य एते छन्न छन्न मन मन थिबे गां गली रे। आश्चर्य लागबो एते साड़ी पटा काई प्रभु देले। केत जन तो थिले मला बेले टोपी दिया तुन डाबी दिया तुन फुकी दिया मोरा दादा बोलला। केतरा डोकरी मान रोकी देई थिबे। जिल जिला मिल मिलाटा मान पिंदी साई साई भांडी पेज मांगी भुल्ला परी हे भुलु थिबे। जतकी साड़ी पटा होची आराम से जीवन थिला बेले कारी केना मंची मंची पिंदु न सबु पुनी आलमेरी रे रखी देइतिबार। पुनी से सुस्थ थिले आमर देह सुस्थ थिबो। मरि जाए भय मान कर सहित बुझी पारछंती कि नाही? आरी कुकु चिल्डानी डुमा भूत बाहिनी भूतर भोजी ई विभिन्न भोजी मान करे गले छलमल छलमल छलमल। आबारे
कोठी थिलु आमे परित्राण प्रभु आमको अमेरिकार चाकरी दे नांती आमको परित्राण देइछंती आ ए परित्राण आमको कोठी नै किना जीवो स्वर्ग को नै किना जीवो ज्ञान थिले टैलेंट थिले तुम पाखरे ए जगतर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट थिले तुमे बाहर देश जे चाकरी सिना करि पारबो तुमे आमर संग आसी पारबो नै तुमे नहीं आमर सहित आसी पारबो नै निके आमर नवीन पटनायक जदि कहबे मो पाखरे नै कि आमर अंबानी जदि कहबे 50 कोटी टकार कार अच्छी सबू अच्छी तुम पाखे सबू अच्छी मोर सहित डंगर टिक चेक देख ए डंगर टिक चेक देख पारबो ना ना तुम्हें आमर सहित तुम स्वर्ग को आसी पारबो ना कहीं परित्राण तुम्हें पाई ना हो भावुच तुम्हें पाकना रे जाही किना परित्राण पाई गली मोर पाप क्षमा ही गला देखो एमान खाली भावना गोटे वाक्य मु देखाउची एडा आमे ए सब विषय जानबार आवश्यक रहिते जिरिमियो 2 अध्याय 22 पद जिरिमियो 2 अध्याय 22 पद प्रभु सदाप्रभु कहती यद्यपि तुम्हें आपणा को सड़ारे धौत कर हाँ और बहुत साबुन लगाओ कि ना तुम्हें गंगा नदी रे जाओ नहीं कि से मोड़ मान कुई थी से पानी जाइकिने पियो मुंडे ढाली हियो तुम्हें पतर आनी कपाल रे घसी हियो तुम्हें जूटा कुर्च करो साबुन भी लगाओ जूटा भी कुर्च करो तुम कहीं तुम पाप क्षमा हेबो बोली लोक माने विभिन्न पद पद्धति गुड़िक से करुछन धर्म कर्म गुड़िक करुछन तुम्हें से सब कर तापरे तथापि आम्भ दृष्टि रे तुम अधर्म चिन्हित होई रही अछि तुम अधर्म आमर दृष्टि रु जीव नाही प्रभु कहउचंती तांकर दृष्टि रु अधर्म केते बेले जीव जेते बेले आमे जिसुंक ठारे विश्वास करबा प्रथम जहन 1:7 रे लिखा गला पढ़वा दरकार नहीं जे यीशु ख्रीष्टंकर रक्त आमर समस्त पाप को कौन करे परिष्कार करे पाप धोइबा मेडिसिन बाहरी छि के फड़ा गोड़ा मिलुची ए बिंदानी गुड़ा आड़े कोटी मिलुची ए दुनिया रे एते ज्ञानी पंडित मान आसले ए पेंट शर्ट मैला हेले सफा करबा सरप अछि नहीं कि आउरी ये कला लोक को गोरा करिकना लास्ट को हिनस्ता करबा मेडिसिन अछि कि नहीं ए पाप धोइबाटा कोडी अछि आजी जाए पाप को परिष्कार करबा मेडिसिन कौन सी मनुष्य बाहर करि पारेबे नै काहेकि केवल केवल यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त ही मनुष्यर पाप को परिष्कार करब ताठारु अन्य कौन से विषय प्रभुंकर रक्त बिना मनुष्यर पाप को कौन करि पारे नै परिष्कार करि पारे नै एडा अनेक को विश्वास नै नहीं एमती लोक मान कहबे जे के हेले तो गोटे प्रभु गोटे थिबे ना जाको हेले गोटे मानि देबा नहीं लोक मान कहउचंती हमर 33 कोटी कोन उना पड़ली गले कि केत कोटी 33 कोटी 33 टार ना से मान जानी नांती केतरार ना ए गाजियाणी फूल छांचुणी केतरा कहबे नहीं कि ए भगवान के प्रभु मान करना गाजियाणी बोलथिबो कि कहतु तो तुरुक आज्ञा सतरे से कहला परी गाजियाणी बोली गोटे ना थी गोटे प्रभुंकर ना 33 कोटी बोले आम कहूँ 33 टार ना कही हेब ना 33 3 रे 3 बोले 30 3 टार ना टी कहीदेव तो कही पार गुफी जी से कहे ए 33 कोटी कौन उणा पड़ी गले तुम्हें इस्राएल रो प्रभु को मानुछ इस्राएल देश से अमेरिका से तो इंग्रेज भगवान कि भगवान इंग्रेज भगवान इंग्रेज ख्रीस्टान मान को एते घृणा यूट्यूब कहीं व्यवहार करुच यूट्यूब ये तो ख्रीस्टान लोकर सॉफ्टवेयर ना एटा ख्रीस्टान लोक एते घृणा फेसबुक कहीं यूज करुच तांकर भगवान को हमको पसंद ना मात्र से माने जो विदेश जो घर जाक बांधि कि ना से घर आम बांधबू मात्र से जो मोबाइल धरुंच कि ना सेटा आम धरबू आम एतकी जानवा आमर जीशु ख्रीष्ट अमेरिकार नुहंती आमर जीशु ख्रीष्ट इस्राएल देशर नुहंती आमर जीशु ख्रीष्ट स्वर्गर परमेश्वर अटन से स्वर्गर परमेश्वर अटन आम एतकी जानवा आम
कोठी लेखा है से अमेरिकार प्रभु बोली कोठी लेखा है अमेरिकार प्रभु आमर भारतर लोक अमेरिकार जाए प्रचार करुँच सेठी पुणी आमर जीशु पुणी बसुंट मत जड़े कहले जाइना प्रार्थना कर देबार तुम जीशु भगवान कोटी बसी जो लोक आमर घर भांगा पुलिस डाकी आनी ताकू कौन है कि आस बाबू प्रार्थना कर दियो आसबी जाइना प्रार्थना करदेली बागरारे तुम जीशु भगवान सीठी बसी बोलुची से आमर प्रभु कोठी न थांती से सबु स्थान रे थांती बोली आमर प्रभु सबु जगार थांती सबु भाषा को बुझंती समस्त मंगल करने से सामर्थ्य अटंती बोली मु कहली से भावना 33 कोटी कौन उना पड़ी गले आमे ताहांकु मानिबा और केत जन थिबे चर्च रे थिबे कोठा हेले तो गोटे प्रभु हेइथिबे ना कार हेले गोटे कथा मानि देबा कथा एमान मात्र स्वर्ग को जीवे ना चर्च रे रही मध्य एमाने स्वर्ग को जीवे ना कहीं जीशुंको उपरे जीशुंको छड़ा द्वितीय कौन सी प्रभु नांती बोली एमान संपूर्ण विश्वास करी नाहंती विश्वास करी नाहंती एमान कन्फ्यूज रहउचंती दुई मन्या लोक केमती मन्या लोक दिमन ना बोले लेखा होची दिमन ना बोले गोटे मना आलू मना आउरी गोटे बेजरी मना दिमन ना लोक किछि पाइबो बोली प्रभु ठारू आशा सुस्थता नहीं गला दुई मना लोक आरोग्यता नहीं गला घरे शांति नहीं गला दुई मना लोक स्वर्ग मिशा नहीं परित्राण मिशा नहीं और दिमन ना तो दिमन ना बोले फुल फुल दिमना के हेले पुणी गोटे प्रभु हेइथिबे तो सेतिपाई जीशु को मानि देबाटा भलो एतिपाई मानुछु हम जीशु को एतिपाई मानुछु कि समस्तंकर गुण स्वभाव को टेस्ट करबार सबको चेक करबार तापर जे ठीक कि नहीं तांकु आमे मानबार तांकु आमे मानबार ना जे सत्य होइथिबे जे जीवित होइथिबे मरिकिना जे उठिथिबे तांकु मानबार मरिकिना उठला लगे पृथ्वी रे केही भी नाहंती जीशु को छाड़ी देले सेति पाए मानुछु ना जीशु को मानबार रीजन भी अछि सेही सब विषय मध्ये आमे जानबार आवश्यक रहिछि देखंतु आमे देखुछु जे परित्राण होउछि आमर धन कुडा आमर संपत्ति आमको स्वर्ग को के नहीं जीवे स्विफ्ट डिजायर इटिगा आजिकल नुआ नुआ गाड़ी मान बाहर सुनले बोल लाल दुखुवे लोक मैंने बुझ कि इनोवा बोले भाई केंती ना भाई नुआ गोटे कहल मु नुआ शुणुची केंती थी भाई केत लोग बार बसी हो भाई भितर केंती थी एसी फ्रिज थी विभिन्न प्रकार बापरे इनोवा ठाने डसी रही जी माने जो समय प्रभु आसबे कि नहीं आ एटा तो फांदो आउ नहीं जेते बेले चढ़ई से शिकारी जेते बेले जाल पाती थिबो चढ़ई जो खाद्य रखा ही थिबो चढ़ई कूटा को देखबो जाल अछि रे बापा बोलबो कि नहीं खाद्य देखि भितरे पसी देबो आउ खाइला बेले जालटा भी मस्त खाइबो ता खाई सरला परे उड़ी किना जीवी बोलला बेले कोनटा धरि देउची जाल धरि देउची आउ ये विश्वासी माने नहीं कि ये जगत पथरे बुलबे एंजॉय करबे सब पूरा फांदर लाग गले प्रभु आसबे उड़बी बोले मिशा ऊपर को जाई पारबे नहीं प्रभु तो नेबे नहीं एक्चुअली डसाइबाटा बोले तांकर कोन से मान को नेबा आछंती कि से सेमती नहीं मात्र भूखे पिटी हेबे नहीं कि स्वामी जदि ठीक थिले स्वामी पळाइबो केना स्त्री रहि जिवे ओहो मुई जाई पारली नहीं डेगा हेले देखबी कि उड़ी देखबी कि बोले हेबो नहीं तुम्हें तो ऑलरेडी डसी जाइछ तुम्हें फांदरे पड़ी जाइछ कोठी उड़बो तारी नहीं नहीं एबे तुमर माय सुजोग कोन भंड ख्रीष्ट आइब 666 नंबर समस्त को बाध्य करब से तुमको कौन करवाक पड़ब मत मारी दियो पूजी दियो मुझे नेबी नहीं बोले से बेक काटी समस्त को बद्ध करब से बेक काटला लोक मैंने पुनर्बार तांकर शांतिर राज्य में सेते बेले तुम्हें जीव मात्र स्वर्ग को जीवन आमे बेक कटा हेबा जाई थिबा पाई चर्च बसचु के पृथ्वी रे महाक्लेश आसबा पूर्वरु आमर रेप्चर हे जीव आमे सदम गमरारे निया पड़वा पूर्वरु लट बाहरी किना पळाइबे
ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଟା ପୃଥିବୀରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଧନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମେ, ଆଉ ଏଇ ଧନକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖବା? ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଧନ ଆମର ମସ୍ତକରେ ରଖବା, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। ତଳେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ଧୂଳି ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡି ଦେଇ ହେବ, କେତେବେଳେ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିହେବ ଗୋଡ଼ ବାଜିଯିବ ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିବି। ଉପରେ ଥିଲେ ବସିଲେ ବି ଦେଖି ହେବ, ଠିଆ ହେଲେ ବି ଦେଖି ହେବ, ଶୋଇଥିଲେ ବି ଦେଖି ହେବ, ଏପଟେ ବୁଲିଲେ ମିଶା ଦେଖି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଏମିତି ଶିଖି 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 ଆମେ ଯାଉଥିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଧନ କ'ଣ? ଆମର ଧନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଧନ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି କି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖ ନାହିଁ, ତୁମେ ସାର ସହିତ ବସ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ କହିବ କି? ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କହିବ କି? ଏଇଟା ଆମର ଚାକିରି ଏଇଟା କହିବ କି? ଆମର ମା ବାପା କହିବେ କି? ଆମର 10 ମହଲା ଘର ଏଇଟା କହିବ? କହିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ପାଇଛୁ, ସେଇ ଧନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତୁମେ ତାର ସହିତ ବେଶୀ ବସ ନାହିଁ, ସେ ଟଣ୍ଡାଇଠାନେ ବେଶୀ ବସ ନାହିଁ, ଟଣ୍ଡାଇ ହେଇଯିବୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଠାନ ସହିତ ବସ ନାହିଁ, ତକେ ମିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଧନ ଆମକୁ କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି କରିବା? ଆମେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି, 8ଟା 9ଟା ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକିନା ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖବା। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରଖବା। ମୁଁ ଗତଥର କହୁଥିଲି ନାଇଁ କି, ସୁନା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧବୁ? ଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଫୁଟପାଥରେ ମିଳୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରା, ସେ ମାଳିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରା ଯଦି ଆମର ମୁଦି ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ? କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଚଳବ, ସତ କି ନାହିଁ? ଯଦି କେଉଁଠି ବାସନ ଫାସନ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଖସିଗଲା ସେ ରିଙ୍ଗ ବୋଲେ ଚଳବ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ବି ଚଳବ। କିନ୍ତୁ ସୁନା, ସୁନା 500 ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ା ଗୋଟେ 50,000 ଯଦି ଘରେ ରଖିଛ ଆଲମେରିରେ, ଚାବି କେତେ ଥର ଦେଖି ହେବ? ଖୋଲୁଥିଲେ କି ରେ କେ? ଦେଖ ମୋ ସେ ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଇଥିଲେ କି, ସେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଥିଲେ କି ନାଇଁ କି? ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଶୈତାନ ଆସିକିନା ଧକ୍କା ମାରୁଛି ନା କେମିତି ଚେକ୍ କରବାର କି ନାହିଁ? ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛି କେମିତି, ଆଣ୍ଠଉଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରବାର କି ନାହିଁ? ଏ ପିତଲଟା ବୋଲେ କିଟା? ଏ ରୋଗ, ଏ ଶରୀରକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରବା। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଝାଉଁଳି ଗଲି ରେ, ଟିକେ କଳା ହେଇଗଲି, ଗରା ଟିକେ ହେବି ରେ, ଚୁଟି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବି ରେ, ଚାପତି ଟିକେ ଲଗାଇବି, ଚିକ୍ ଚାକ୍ ଟିକେ ହେଉ, ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରବାର କି? ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସଫା କରୁଥିବାର ପ୍ରତି ନେଇକି ଚକ୍ 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 ଦୁଷୁଥିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।